सीएम किसान योजनाର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି କିସ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପାଖକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ। ତ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଘରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ सीएम କିସାନର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟିକୁ ଓପନ୍ କରି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे देदेवी आपन जाई सेटू डायरेक्ट एई वेबसाइट टी को आपन आसीजिबे। एटी आपन चाहिले आपन जदी पंजीकरण आपन चासी पंजीकरण अछि चाहिले आपन एठी रजिस्ट्रेशन करि परिबे सीएम किसान पई। आ एठी आपन जदी आगरु जदी पंजीकरण अछि तो एठी आपन लॉगिन करि परिबे। तो हमें देखिबा हिताधिकारी लिस्ट माने आपनकर लिस्ट रे नाम अछि कि नहीं ता हमें देखिबा। तो सेति पय आपको हिताधिकारी लिस्ट रे क्लिक करिया पय पड़िबो। तो एठी आपन देखि पारथे पीएम किसान सीएम किसान। तो एठी चाहिले आपन पीएम किसान रो लिस्ट भी चेक करि परिबे आ चाहिले आपन सीएम किसान रो लिस्ट भी चेक करि परिबे। ए गोटे जागरु दुईटा सारा आपन लिस्ट चेक करि परिबे। तो हमें सीएम किसान रो लिस्ट चेक करबा। तो सीएम किसान को क्लिक करने जिबा। क्लिक करने गला परे आपन सामने एमती आसी जिवो बेनिफिशियरी लिस्ट। तापर आपन गडी आपनकर डिस्ट्रिक्ट रो नेम टी देबा पय पड़िबो। आपन जो डिस्ट्रिक्ट आपन नाम टी दे देबे। डिस्ट्रिक्ट नेम दे सारला परे आपन को ब्लॉक बा टाउन आपन गडी ब्लॉक रो नाम दे देबे। ब्लॉक रो नाम दे सारला परे आपन गडी जीपी ग्राम पंचायत रो आपनकर नाम एठी दे देबे। तो तार नाम दे सारला परे आपनको व्यू रे क्लिक करिया पय पड़िबो। व्यू रे क्लिक करले देख पारथबो एठी ग्राम पंचायत आपन ग्राम पंचायत रो नाम टी आसी जिवो। तापर एठी डाउनलोड स्मॉल मार्जिन फार्मर। तो एठी होची स्मॉल मार्जिन फार्मर एठी आपन लिस्ट देख पारिबे। तो एठी आपनकर भूमिहीन तांकर एठी लिस्ट देख पारिबे। तो एठी देख पारथबे गोटे पीडीएफ आइकन अछि। तो एठी पीडीएफ आइकन रे आपनको क्लिक करिया पय पड़िबो। क्लिक करला परे आपन गोटे पीडीएफ डाउनलोड हे जिवो। तो पीडीएफ डाउनलोड होला परे आपनको एठी ओपन करने पय पड़िबो। ओपन करने सारला परे आपनको सामना रे आपनको जीपी रो पूरा लिस्ट आसी जिवो। काहा का नाम अछि एठी देख पारथबे सीएम किसान आईडी जेमति हमर कालिया योजना रे जेमति आईडी थिला। तो सीएम किसान आईडी तापर एठी विलेज नेम आसी जिवो। तापर एठी बेनिफिशियरी नेम तापर एठी फादर हस्बैंड नेम तापर एठी जेंडर आसी जिवो। तो एही परि आपन सीएम किसान रो लिस्ट आपन चेक करि परिबे। जदि एठी आपन लिस्ट रे अछि नाम अछि कि नाही जदि नाही तो आपन जाई सीएम किसान रे एठी देख पारथे फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो फार्मर रजिस्ट्रेशन रे आपन को क्लिक करी आपन एठी फार्मर रजिस्ट्रेशन करि परिबे। तो नेक्स्ट वीडियो मु आपन मानक पई नेकी आसीबी केमति आपन रजिस्ट्रेशन करिवे। तो सेति पई आपन चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु जेतबे नेक्स्ट वीडियो आसीबो आपन को पाखरे प्रथमे पहुंची जिवो। तो डॉक्यूमेंट आपन को आपन फर्स्ट स्टेप रे एठी आपन केवाईसी फेवाईसी तापर रेशन कार्ड बैंक अकाउंट ए सब डॉक्यूमेंट आपन ଦେଇକିରି ଆପଣ ଏଠି ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ନାମ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଚାଷୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଚାଷୀଙ୍କ ନିମନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇ କେୱାଇସି ଅଛି। ତ ଇ କେୱାଇସି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇ କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଇ କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇ କେୱାଇସି ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର କୋଡ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚା ଅଛି। ତ ଏଠି କ୍ୟାପଚାଟି ଦେଇଦେବେ ଆପଣ। କ୍ୟାପଚାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗେଟ୍ ଓଟିପି ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନର ଅଛି ତ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନର ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ତ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଡିଭାଇସ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ସୁଟ୍ ଅଛି ଫର୍ ଇ କେୱାଇସି ଆଥୋରିକେସନ ଥ୍ରୋ iris scanner and fingerprint scanner please visit nearest common service center ଆଉ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ରେ ଆପଣ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନର ଆଉ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ରେ ଇ କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆଧାରରେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି ତ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଓଟିପି ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଓଟିପି ଦେଇ କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିକା ଭିଡିଓ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ।